एडिसी विलेज कमिटी नि जंगबारी नतयै एडमिनिस्ट्रेशन आमबासा ब्लॉक नि जगन्नाथपुर एडिसी आमचायो कमिटी नायगलनानि सामुंसानि डेपुटेशन दलायखा तिरपामथा बदल नि आदंग बरक अ डेपुटेशन जगन्नाथपुर आमचाय सेक्रेटारि नि बिसिंति ब्लॉक ऑफिसर न लेखा आबो बैबाक्सा 12 जना मुंगनि लिस्ट दंनाय एड हक कमिटी गोरोंगै रोजाखा ब्लॉक ऑफिसर अलिस न एप्रूव खायके अ कमिटी आमचायनि जत सामुं न नायगलनाय विलेज सेक्रेटारि शाखा बतिनि नि बिसिंग न ब्लॉक ऑफिसर नि थानि अ मेमोरेंडम न रहरनाय हनै शाखा যদি ভিডিও ম্যাডাম যদি আমাদের এই রেজুলেশনটি অ্যাকসেপ্ট না করে আমরা তাহলে আন্দোলন করব এখানে আমাদের আন্দোলন যতক্ষণ বিসি ইলেকশন না হয় ততক্ষণ আমরা আমাদের এই বিসি ত্রিপুরামথাতেই দিতে হবে না হলে আমরা বড় আন্দোলন করব এখানে জগন্নাথপুর ভিলেজ কমিটির আমরা ত্রিপুরামথা সদস্য নিয়ে তিনি 2 তারিখ জুন মাস 2026 जों जगन्नाथपुर विलेज कमिटी नि बरक जों जगन्नाथपुर विलेज कमिटी मिलिनाय जों दिनै खायसा आरो रेजुलेशन लायखा आरो रेजुलेशन सुइजाक दङ जे जोंनि बिगत 10 बছর ধরে बिसि इलेक्शन यां दङ अंगिया कारिनाय थानाय 5 বছরबो जोंनि त्रिपुरामथा जोंनि एडिसि एलियाव एडिसि इलेक्शन कप्लायंगिनाय 5 বছর राजत्व खायका 5 বছর जोंनि सरकारनखा ताबो तेसा एडिसि इलेक्शन नखा एडिसि इलेक्शन मान परे ताबो तेसा न हायनो जों त्रिपुरामथा किफिलि फायका किफिलि फायनाय ताबो ते बहुत गोबां खायनाय सीट गोबां खायनाय जों त्रिपुरामथा किफिलि फायका गा अम फायमान परे नुखा जे ताबो बिसि इलेक्शन नंना हिनिता साइ दङ किन्तु जों आमना आसाया जेहेतु एडिसि सरकार जोंनि त्रिपुरामथा सिंखांखाय विलेज कमिटी साबनिबा विलेज कमिटी त जोंनि त्रिपुरामथानिनो obviously जों त्रिपुरामथानिनो तांका एडिसियाव जों त्रिपुरामथा कप्लायंग खांखाय आबान बागैनाय जोंरा तिनि खायसा रेजुलेशन लिखा जे जोंनि विलेज कमिटी जगन्नाथपुर विलेज कमिटीआव जों त्रिपुरामथा सिमिना परिचालना खायनाय और तेकोना पार्टी फाइमांगला आगगै मांगला सामुं खलायरि मांगला अमतैनो जों तिनि खायसा रेजुलेशन जमारि लायखा जोंनि जगन्नाथपुर इनचार्ज नि ओरा रेजुलेशन देওয়ার পরে আমাদের ইনচার্জ উনি বলেছেন যে আমি এটা ভিডিও ম্যাডামের কাছে ফরওয়ার্ডিং করে দেব এবং ভিডিও ম্যাডাম যদি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে আমরা আমাদেরকে শীঘ্রই জানানো হবে যে ভিডিও ম্যাডাম অ্যাকসেপ্ট করেছে নাকি জগন্নাথপুর ভিলেজ কমিটি তে ত্রিপুরামথা পার্টির সদস্যরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছে তো তার বক্তব্য হয়েছে বেশ কিছু বছর হয়েছে ভিলেজ কমিটিতে ইলেকশন হয় না এই অনুযায়ী তারা পঞ্চায়েত জগন্নাথপুর ভিলেজ কমিটিটা তারা পরিচালনা করার লেগে একটা মনিটরিং কমিটি 12 জনের একটা মনিটরিং কমিটি আমার কাছে জমা দিয়েছে থ্রু প্রপার চ্যানেল ভিডিও ম্যাডামের কাছে সেটা পাঠানো হবে আজকের মধ্যেই পাঠানো হবে এখন যদি গাইডলাইন অনুযায়ী যদি ম্যাডাম অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার কোনো সিস্টেম থাকে যদি ম্যাডাম অ্যাপ্রুভাল দেয় তাহলে এই কমিটি অনুযায়ী কাজ করা হবে এটা ম্যাডামের অ্যাপ্রুভালের উপরে ডিপেন্ড করবে বক্তব্য তো এই দীর্ঘ বহু বছর ধরে ইলেকশন হয় না তার জন্য তারা পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা পঞ্চায়েত পরিচালনা করবে জানিয়ে দিয়েছে মানে এই কমিটি 12 জনের কমিটি পরিচালনা করবে এটা জানিয়ে দিয়েছে আমার নাম অভি সরকার রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার জগন্নাথপুর ভিসি ইনচার্জ আমরা সার্টিফিকেট Class 10 12 pioneer ni ba owe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ni ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba owe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited and ba owe Dai free na number contact khedi admission la rodi.